أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jiba kulo fans ma club mbal mumé kontonna mbal jayla mbal nimbara la bake famandingo keta wa manke ñinoti ko le siata manke kilingoti alhamdulillah benna mol kontonna jiba kulo fans crew mol mbel kontonna bake kabe fo team mbal mumé kontonna benna kema fango kontonna mun keta baytullati al mahrusa alma denano balol alma simal alma kala denano timumbe saten nafala alhamdulillah jande mbita nyaato ngol fango jelam yalla ngol fango ma hañi ka toña wala toña fo fango kete bulu do kolti wa alhamdulillah ning alay bunda soron faydula bula mo se canada wala fay face palantero kije so alhamdulillah wo palantero nata yelen tol nata fintina ni aje bi ngani donkilo kije baki fang ngakumal le moy mi yalla ko ay mbalo fa kendeke nga molle jëm yalla ko wolle lota ka testify ka kuma fo moma andon gambenol jama nata la ko tonya ñunu kam fo wolon toñati way se mira ko ni lumbe sto lambitala le ande wolungote bayla abetar la mune kono abetar la mum bara sifale kono fo bara kendolo fo bara kulungolo faya tale mo toñi le ma fay ma mo toñi wotal nga hakilo to bake hani sambe nyinti ararsi le kolto wala am yusufa saneti mu yow last time mon nata je kadiya mo tiararsi to yala ay kuma jama fo ako jamme nyol la ares wala general baji la ares ya samba mailtu ka lipa bot aka man fenke ala forot waye man nin ko le kuma clean le fo ko ni man kuke kute kam woto yusiye mun ke amofo nga moyle ko ay kolole suñata ta si america because ntemaje nga moyle ande na nata kuma jama fo faka foko babili mansade aka musol sambala bun konole ala diamoto dal manam aka boy musol le kan kanyin kuma manel fo mansa keye mu yalon ko wole gambe bondi nyim bata be ko na kabri 94 kana fo 2016 man fen soto mbe babili jola munna namanke hasidi ata nin ka to tinya ka dungo nini babili e provenos ni bota reke tasi tubabudu e koy tollo whatsapp jolote wala tollo facebook dingolti wala nim baytullah ko dole facebook dingol long tonya long ha wol bika balo fenne namanke facebook tani fania fot wrong use nata kanyin kuma sifale fo esa why angina tale ko dunia de tili sabalo bi atambital mbe kunun anim bi mun keda kunun watambital de mbe bi le kono mun bina soma moma wala wallahu alam atata le fadi amuta ko atema sila babili mansala ako jamme atema sila la ha andu niya mira ko jamme binala le woton kam fande nene yus malon fayda tele ini ala diam tay nata namba malon jenkolle because ka kumol mum fo e ke fan su miro le fo way alata o mam moy folo anden ala nyinti aral sibe jele gambia la fali le moni hakilola nga cool try nga sense make out of it after out of this thing okay iko TRRC nyata ka gambe wala kafunyola iko ila fa pour gambe wala ke kilingolti but ñunu jibe ka ñin TRRC ika ke nyami fo ñin TRRC abe mol nati kan together le fabe mol nati kan nyokan ne fabe mol kungol takin dañu ñol abe dam tan dambangol le ka se nyoka ndambangol le ka ñoo jibe nya sifa do nyam fa nganta ka wol nyambang hani amanya naka ko nyam bawo nin ko natale pour nga dia wallahi nga kuma nga dia waye be ay ko nga dia ibe nyindo kaja fila iko nga dia nyindo ba mo yojunde ibe dia iko nga dia nyindo binabe kuma fola nyiye so den duriya wobe fola allahu akbar so den duriya be diamula ibe abe fola and then yusufa me kuma kilin mbe nyinin kala kuma kilin la iko ite katara sirinda min ibe ka futa jamme be damin but musol katara jele fine
ok sai mune koyte tema je ko natara musolta ta jele be jenol la allahu akbar o kumo fa malta ka fol ndala wayel se kenyadi fu ngaf yemune fo natara yemo accuse jenol la iko hani nake nin keni musodun ta bon kono kana fo be jenol la foyta yaje ye sedol soto natara seriyan mo be ala ka ala kan fo ketale bang yusuf o manke and then ngamu korosi nyunkol kono because ye kodole landi ko say momo nata diamo tay jameto tinya wo kodo ngadila ando ngajile mo jama strantale because ni nata yefani ya fanga kodosto nimpa danga ta ngasla raka fula sari ngafu astaghfirullah wodiata fudol kata ka fa ka wuliya fabricate ka wuliya baka tango fabricate e koy kana sile koy ka jamele tinya mobi ka mo tinya no ala le ka mo tinya wa ala ma mun tinya mbujonte o tinya la no malam fale na ko mo fa hamle ba ñine keta but mun gena ente niyo tora mol mun ka fay karantale mol mun ka fay yo lon kele mol mun ka fay fahamuro kele muna alsi ala ñun ko jibe ku akata ñamin ba ku kat bikata ku bikala ku wallahi wal azim abikala ku abikata ku sontol kombe balula ñun ku sifalla nkombe balula lungolun ka nyinku masifa enjoy lungolun kon ka nyole wanya lungolun kon ka nyole tenker lungolun ka fo mola barak jaw alko kana wolef bon natara bi atole nyinku beke babele mansa jawtele ala barotele sala kuma kendo dum ala ku kendo dum no fanan ka ala baroti wallahi ko sediya because hani natara fatale lungo minna ala be hisabla aka kende mala jiba e kurongo jibe mun siata mo nyoti ala e dundi argana natara kedda mala seta argana natara kurungol seta ay dundi jahannam but ala balafa mari masatalla la balafa wallahi hab hadama dugo dundi argana wa manken to la barote woto atol kono jumale perfecta tol kono jumale timmata tol kono moti je mon timmata al kono al manke fenti al manke malaikata al manke fenti al ka domoro kala al kemi al kasino al kanyina al fanna wati dol bije ni di al fanam bal kono wo beba al kono le but natara hadama dingo ya ko nyaonya potalo ku kendo fana dukare ngal manere fi sabilillah ali o fana fojeba ase senia lumbina andi inshallah halungo bina atol kono momo diamuta mbanyi nin kala le because ngajele ko kodo fem garawrimba nafulo fem garawrimba Allahu akbar ale o dala sojela be nyamin ale mune bije iko bambole bije ye bambole duroja daile dal meki ko nyim bambol sal kunum al nga foraya al nga kendi ngola julojo ay kende ma mum fananke dukar al nga o fanan fo iko hani wote fola al nga tinya duniya ye al nga tinya gamben dingole al nga tinya mo kana la fala nim pare tan tol nga na sunya roke nim pare ta jandi ñunu be concentrer ka lon ko control be ngene ka ntol nga na sunya roke nga na bungol lo nga na political party lo isaje ko ñenti RRC mo kile na we ke president al be ñing game si fale play ka because akata nyama be labana wala nyama gambe ala safali alandi en safana la en safali abe ibe mun ñene kan e ba jibe kan ne be jamme to tinyala nya ibe APRC non de la nyami so that iba jale ko tole popularity soto ni el political party lo isaje mol safa en sa fallo moti mu yalon ko atele be non ka jamme tinya budu ali lo ngatara koma en sa fal manteling kana ñonene yunu be manteling ñunu kana kan baytullahi kam ko kurtu fayo drong al sa ko ba nga ko mo mandiya way wallahi al azim ñunu mi mom mo si fallet hani ni mo ma fa jibe kalon ne ko ñunu mi hasi doleti because kila sallallahu alaihi wasallam ay mom fo ñunu man tara baraka munan nante ñoo sutura la hanna tara ketale nga ñoo sutura nga jibe wallahi suturo betiata ni mo sutura ni fata arafana be sutura la katu ko mun keta ya ñongole bara duniya kon ala be jola walla andu moti jam mun ko bi ntele bina kakari kitindi mote mo kitindi lano mari man sallallahu alaihi mo kitindi no ila ku ila barol ka way bi gambi an koy ka jammele kitindi because nyinti ara sin tengaje comme form of kitindi kitindolom iba to tinyala babile wana nay munyay sabari iba moy lale comme ya fo nyami ko president o suntu ko ngolti
akendema abete maika be fay kanne babili imunya wallahi alazim nyimbe bannale kumba ku bambali te kere dunia nka dol fana moy ka foko jamme kende matina jang iba afurele binajang wala iba hanko fele ay najang ntalin dima ha yalon alala kuo donta predict la no wato mun na babili kana aman sara gamen wallah way wato mun na man saya wato sitama edward nyoli kabi yela kudeta be tabi munan na yake nyaton kodi alala wato le sitama wala na keta woti bod babila osio aman fenkenu bod molle ko iba fala molle ko iba boyla kan molle ko imalla fala man sakundala feka moldo e ka trapol la dole nyimbele ke nyin kendi ngoma ibika la ko kalanta wal ke fonata mata al nga fitno boy sate kan bawati jankay ha ni nga fitno boy ni kilingata ay si ya fa ya jame kureta la ila plano be nyin no wala ne studentol use wallahi mol ma understand wala ne studentol use to ensure that ibajela ko molsi babili ko e la fitolla woman kanye inata muneke yo sojarol use pour molsi ban babili man sato nyam woman nake inata muneke ka kuma bata ka la president ka mumbi ko mansake mu yalon ko alaya tobeng na ko weke mansaketi ay misrollo ay jumollo ay mol samba makka ay ku jama ay ku kende jamaake e ko no woman fenke woto gambia alinyin korosi bagen sa fono jiba kulo ko hasidi yale be nyun ko koma wallahi alazim pot nyin be nyimbal wole kono bi e bi ka radio mala imamo ya jamme raketi jemu yalon kay ba moy leta moy le ya jamme woto yaya ika kuma ika nyin kuma mum be fo isalon ko alabela barajo la fa kanne alabela darajo la fa kanne alabela marhama wallahi aba la falal ila darajo aba la fala because be mo tinya la molbe la faga alba tinya la molbe la faga andu jandal be la wala alna on the 23rd aliya jibi fo gambe no ye bam babilu tole fo gambe la faga babil la le wallahi ala kano alto bonde no molto fenti jal mamunke nyindin noringol kana ka fa ay reble mo sun kandingol kana boytan kanne o mi yanko hanisa do jon hongote bike senia ka hukuma befo because mun keta iman la fala man la fi ne man la fi sang munan nan alman kude take wallahi kabrim babe sita yala life attempt so many times yala right violate le de munan nan salman kude take because ngal la tol jahilol long alkabalu munna nung jawara la wato alman fokol ke o mo kilungol lenana na masakunda iko sa ngi tol sa ngay ya mon struggle for 30 something years or 22 years of struggling sa nga stole al nga nga kodo bataria ala jibe bi corruption mo beta makan gambia kono jam poro kono mone beta makan hani nawe billahi bakeba bi ya ngata ka jokko nek hani moto yi koy masoto sometimes atata la kanay ka fu hani stop valve e masoto hani plotin chuboy sometimes e bika soto atol ko nyimmi kayrolde atol ko mol nganta ka atol normal tumale ba atol normal with this attitude tumale be nyimma sakunda mutala bulu fulola tumale be nyunu mutala as people mu yone they are serious mote mutala ko serious tale way mollo mi yalon ko sum kanyangol long hasidol lo ibe fan sum posole andun gambia kono mote institution fala bi mo be tamakan effectively wala institution mi yalon ka be kodo do ndika gambia kono nyanta ka do nyami fankun no gambia keta jele suuti gambia keta kasara suuti anden be kuma kilen folale na lege nyimbe sotota wallahi billahi tallahi nga alala silole ki nga alala silole bulaje ntada mun konka na setaro le barendi aka democracy bi nga wole balondi andu momay democracy ni a dundi la sade kono price le bije mu yalon kay ka jole dia kuya al libya nyinin kay la democracy e watile al libya jibi al example draw from libya e la democracy ay watile bang al other countries jibe fo la democracy e ton watile bang wallahi billahi tallahi ka fitno doron kasaro anina dino anina ado anina taraku nyima ka wole be buruka because mun natake mote mo bunyala wallahi nan alako al yahudo nin nasara al kanela kumota sakatuma al kasutiyela ila ko kumo kum foye e ka dunia ko le foye ene ta fole ko alako kila ko no la faka nyin fenko la wala nyin nyene ke wala keni ke la ngata ka fudu wala nyin da fengo nyin hada ma dingol ngata ka fudu these are the things me alon ko tolka interest wala la way alala ko e don ne mal la fala wala tan bi na taram ko gambia bin kana sharia ngole don dijang billahi wallahi tallahi sete muta jawbati
but ni ko bi al nga démocratie bonde setan fara tambulo anyon ko dima hey wol hani fara tambulo korra ko mambe ta ko korra teyla astumala mun kam ta ko sate al balu al fange kon da fengol ni be nyami wulo kono so atol ko nyinno balu kendoti atol ko mol nyanta ka balu nyina nyam ni man sakunda ko mol nyanta ka balu wal nyam lonnal dukare mbal sasila mbal fongo sasila al nga wole nga kuma nyim molma wallahi billahi al nga kuma nyim molla wala dina most of the time mun ka ke dunia kono jama ni sate mu yalon ko islamo bije wala be fenko balon de kan sharia asate ka peaceful bakele asate noisol bika siya e bika moy ten bika nyim problem jama moy problem no bika bayi sate kono way itol fane ka problem no musa bika siya nun to libya be nyaade le alta oda arab gulf country seriango bije sate be cooling killing la place musoni la place everything is cool ma fo problème to stolo de wate sharia la fana but muna atake nyin jahilol ya lonne ko tubabol ya lonne ko definitely ne o ke entol la fanyami pour que dajal la silo bambande ka dajal la sino fanonde ka dula farfara dajale pour dajale na fo nga nyi setani karasi dundi je bang e faram fantara bulu karasi kulubali ya karasi nyaka jom karasi al ngaw dondina so bi mbe wala kono bi alta Senegambia billahi wala ta dindi mere be fawu african han mun to ma fo public property man siade musul mun ke fawu afide but bi la siata ka tambi kolbet bi alta Senegambia kenin ke ika futu alta Senegambia musul ka futu nyimol mi yalon ko lesbian on gelzo mun be tubabudu jamal nabiye natale wallahi al azin tele nga jenne nyala ke musul be lokay be nyoda susuka. Yes, democracy. Atoli amira ala be kayro kala molela because kabral kana ni fitno la wala na fitno albe wala sotola billahi wallahi tallahi yinon to nyati but bi abala fa wartal kasaro keta but mota fula ni afo italon jawoti ni kuma da italon Gambia jawoti ni kuma da za foita mambetia ni kuma da za fa 22 years of dictatorship. To be a dictator is far better than yeke a so-called democrat. Bibi alaji be democracy ay mun nafale natijang ay mun yurwale natijang fonka ke tiya churo le kono bang fonk fo dura ngolom ba fonka do mo le bang democracy manke fenti setani kalasolo o democracy lo wallahi alazim ñene be kere anten mun gena ka sat mun gena kan te nyotora wolon africanolti ay wali africanol al nga nyaayele is high time pour nga nyaayele ala jibe ñin dunya kelo be kono jindu ko le mun ke dunya be kono jumañol le ka tabe tubabol le ka tabe bo jama tol ka tara ko male yen tol sa bu dingol pouce iko mo la sa atole trafon al ñofa pour tol on interest mbe ñofa la mbe ñoo nenna mbe na mansekil mutala ke sorong mbe na mansekil mutala ke di tubabol la woli e kitinde mbe na mansekil mutala ke di tubabol la ye sorong la sate kono mbe na mol kendo mutala nke kuma di mojawol ke di galle ye tora bo tubabo nene mala mo bondi nan tubabu ako mo fi ko ya kitinde abika soto so ntol kontol le 40 ntol kontol le nyaayeleta ntol kontol le corruption o a worman ba dunia kono wolon tubabolti wadi tol ke la corruption o use nyam ika use very nice because wona keta afole jibe tulo mumbe yalon ko wolbe africa bi na tara tulo natale ntol african tulo ntol ka how many percent so de most of the time but ika jumal ika sabu dingol le use mun ke fan commande intellectual ika wol le use wole na ye mol kono fengol beta ya di tubabol la so tubabol ka fo he is a very good leader, he is a democrat. To hell with democrat ñin non problem not but ika ñin game si fale play ntol fananka accept ntol fananka foko donya ñin non mol la mod ande bikel transfer di mola free mukko night transfer di lay salon ka be fenne expect kan in return ina muntole e ka doni na african pour africano mun africano ye mo nyofa at the end of the day na la man sakel muta ye bully itole how many people like in Iraq, how many people you like in Afghanistan, how many people you like in Syria, but wol munane wol manta ICC
munane wolla mol memo tay buli son tollon dafe ngolte wala niaji alen tol ken finta ay kunsunya sutungol dina hakilo le sutiyata asa hakko bo ngedi amo mande awa nginon toñati ni nga african o jibe ni nga gambe no fongo jibe kam fa kala fran falal still now we are lagging behind min mansake kuria ke ha fine yo kele ila legacy mba safela nga pak yebula to babul ka wala ke atol ka mum batu alka mum commandi alanding alla alal alka mum worship itol ka keten jahilul wallahi ñin non toñati pat bi ni wulta e kumata ya fo ñindi ngo ma fallo ha ya kel 22 years ya ay tegen temanke ya mol mun sene ya mol mun fekente al mol dahandi jawara la 32 years ya mol mun lipa ya mol mun dundi selo kono fo sa sana ta je mo jamal fata wol fo manke hadama dingol tiba wol manke wande dinti na tara jahiliya man tambe ñin momo niyo kumata marir family bulule nita fota na mola etuwan ite fota la mola 94 fota la mo fo fota 94 wala fata nam wala candidat wala important na mo be etuwan mu fata etuwan at that time kana 82 ye bataria sifa bele kinyan kan la muso rebe kata si Senegal 81 boys jamal le bije wulte me fallo e ñun ku jamal le kijan Senegalais ku jamal le kijan jawara la masakunde kasara bale kijan fo wati sotota nta telephone economic boyta. That was around 86 wo ma fangol fola bango civil servant so libe non ka wolle tala sanji folo ni may fi time of sanji folo agriculture ni me la ko do fenke tay la ko to wuto wo ko be kata ganne ka wandi falmu ta kele wo ko be kata ganne ka wandi dingol ta ke famu yano ke man fenke so bi wala ku be to be way ku ko mo be ke bi ale ake mo kendoti jawara ma masakunda ya ku kendoke so jamela ku kendodo munanal to fola. You see, yale nafigi ya follow fa minyenati. Jahili ya follow minyenati. Fasiki ya follow minyenati. Ntol mi deni ngol te tonya lo ha. Fa tonya man na dindi yani keba de hani tonya. Wole siatan tati, asiatan nati, asiatan babati. Asiata kolbet amanke kulubali ati da wa tonya lo nyanta ko wole. Nyina tinna. Sometimes nimbe Gambia ko nimbe chang dishoka kandi bi alaji be society be nyami society tinyata momo be talla fambulo hani bibi nko nkantale katambi kostaro billahi wallahi talahi kasungudi ndi merangol jele tilibulo inin kambanol be siri be nyami sabola gara sotoji be tay sabaka ngadiate to le nyami because mune keta hay so jarol wala police o ita telephone fo tol fango sirata ke la responsibility fanke because mune keta ni momo may sa fo no manyana kama civilian wala so wolon civilian no nyanta ka kulubali yakel wolon civilian no nyanta ka kasaro kel wala na civilian no ka boy molkan ñin dongol kesango way ka boy molkan so atol la fangina la ñin no balo ñimati atol wo bi di ngol ñi soma wolbe kala wala be kala soma alfati so alla fa soma alfa le kasara la tubabo la fa ko soma alfa le kasara wala ne ko mole fa altala fambul ko da fengol be yangol be nyam wulo ko nal tew nyam ani be yangol fambi kam ken tol ka wala ke hadama dinkunda ay wali non to nyaati jiba kulo pot bi abala fa war batal to nya folal lamfuta to nya folal ma hani ka kuma ibi jele de way man siya jahilol de siyata to nya folati akam to ko alay to nya la jinde ay faniya jinde mole faniya la ta yole embrace dina to nyati alko nyimbi kayrol ñinte kayrati ñinte Gambia sambala ñinete Gambia sambala hanni jannin kutal bali mbetarla ni misole kono folungo minna mari man satalla bala banko busula molbul because kuol kata nyama bi kata ku kuol kata nyama bi kata ku alngan daji ko change jame ñine fo 22 years alngan daji ko change andu wo daji ka sunkan nin kilimo wala be non kabrim pipi la rigid e man na fenke nin do fongo diam tanu o fanan hadama din dolo way ngama ati hadama din balole ba wa sondo mo make hadama din sondo mode akonye ko jamme 20 jamme la wato ayo kodo mun beta wolon taxpayers money te wolon namu jola la kodo ay wolata Gambia develop nkay ko good nkay ko fonunto jawara la wado namo bi ka joba muna na wona mu jola la kodo ka mu jol muna ne man Gambia develop la adama baro la ñi siyo namu jola ko namo jola muna ne mo nam kilimo ta ka Gambia develop nkay ko so alla faka fole ko jamme Gambia la namo ay wolata Gambia do ko so ñun la Gambia la namo ko de yo wolke la poso kono nkay ko jawara ñol la wato la
PPP regime la watola nkay ko pabil nyinin ka nkay tolle ka Jamil Cham kumandino nkay ko Jamil Cham yalo ne ko nyan kay ko Sénégalais jalo tamatiyo gisuma dara ye wandi futu jamale tinya nkay ko pabil nyinin ka ifelente nkay be forumo ko ne kuma nkay ko Yusundur kumando kata bal kata idon kata picnic la itollon ni fama fesode de karanna laba ngoy tol kam ke dingol le samba expensive school to kata university so ni wol nata wole marantol la ala ko wota kela anata foñi mansa bondina from kanilla babile mansa so kam ta kal kala ali babila tilingol jele because ate kunu gambela na may wol gambela de holbola so ñunu 33 years gambela na mo man fendo kuno ñindola 3 years o ñi gambela na mo man fendo kuno jamela 22 gambela na moy do ko ke woto jamme baraka bake ala le be seni andila wala na khadama de ngondi kay kuma yanta ke hakilo tu bakel babili ala be sawa kelal wallahi APRC ala bal sawa kelal mbal dan lamuna on the 23rd of this month next month is astaghfirullah alfintina wallahi alfintina te kala albul ni mi solti ando ala la de maroto ase kono wala be kala rali labawati tandi babili be dunna insha Allah mbe ala dani ka wala almamari masatalla yake asakeno wallahi alazim asakeno engrais ka fo muy expect the unexpected al si tek ali ala hajo muta ni ñu be la kuma kalantam fola al kanela moy TRRC na deta al kanal jibe alin tolbula ni ñu mollong jahilol al kanela moy ali bula nin tollong dindim bijang ka be fo kuru na boss al mahrusa wo bijelde ala bomol bijele na te afe nan tol AK47 le bentol bul ke tenten direct ala baraka bake mba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbal dan la yan fola na tar nga kuma fola mu yalon ko kuma lo mu yalon ko amallaku al sala bota setani la wala na tar fa nga kuma le fo mu yalon ko ala kutal sala bora mari mashallah le bulo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على تنتلا من سبا من سكالان كدا لا من سومي دنيا دا أي هذا ما دينو دا نتونيا لا دون أكلا في تونيا مولم أكلا في تونيا فاسالا أكلا في مو من تلينتا أنا من كاتاما ني على لا سيلولا mbadi gambienol mbal konton na mbal tentula gambia muslime kendol mbal tentula tonya folal kendol mbal tentula a tonya gambia ale balanta president Yaya Jammeh ala jube kabirun tiliji fo tilibo munebe kerin gambia banko kan kabirun katon fo koyna femman ñiña femman beteya femman tembe adun anenete tembe la katum munon hasidi yale dunta koto muslime banko ali jikita nun ko president baro bal fenkela gambia abe gambienol makoy la abe demokrasi kendo nati la jang ay demokrat nati gammiya lonne amam muslimol fevo amem banku dingo fevo folo kabirun abe banko nyini kan ika fo diamolal ka diamo bare tonya korsirlal ka korsiroke adum milika tonya fo ika tonya fo ala tama sero folo ala flako doko ay minta a flako city wo mun doko jarolom banku nyinilla min ñanta ka banko soto a mara a ñama ala doko te jala abe min sitila flakola ka bo coalition UDP bare dol bukalon adu ni diamuta dol ka muta ko kulom wala londi ñinola bare tonya ñim president o talla banko maranola adu atole min foko aman londo soto womun fitina molam akamo fa tonya atele gambia mara tilingo kono ay gambia mara dokuo kono ay gambia mara fengo jongo ye mimmira dino kono president Jammeh awo mara gambia katun ay dino fasale ay mojama hijindi ay karambungo lo
ay dindingol karandi ay mol ki tubabudu lopitano borobu kamanke femfe ye mimmira hadama dingo nyanta da hala president jamme a wonati nyim bankun kan atol milnata al sita al ko londo batol bulu atol ka fitino kurkur al ka kido sambanan ka wodundi banko kan pour ka hadama dingol tora mun londi si falle bal bulu minte president jamme bulu katum atol le karanta bara al fele al e fitino le dundi gambia president jamme man karang barang anene man fitino ngania gambia kayrore kasiran banko alta doku no la banko al banko sendi adun albe banko sendi la al atekela al sawoti president jammel aman karang bara ay banko samba a nyama ay mol mara a nyama tilingo nin tenkungo hasidiya man dunje konnante ya man dunje fatam fanso man dunje president jammela wato sai atolla jamano fatam fanso dunta je konnante ya dunta je nyo bayndo dunta je tapala ya dunta je fan ya dunta je ka dino bula wo be dunta gambia be temmeno nyaadi adun almam man sa soto miya lonne mosa fono ko nyimman sa futata katun allamman sa atutale nimman sa tuta a desata milba koma wolbe kala nyaadi fo wolbe tula fanan katum muno londin tan le siyata nyimman sakunda wala tana banko tita almanson to nyala adun lumbe sila albe sonna to nyala ntol buka diamo politiko lan kadiamo mansatalla dala manso ay mintol sotta masero kali tandalla ko nyim banko alba sendila atekela al sawoti adun alla sendi wato abe kandila al bulu toñaɓe dami mol be bajela ko toña ñim banko amanke politique banko ti ñim banko mun cosane banko ti ita fola ko londoɓe tebulu ite karanta ite la ñanta banko marala imam banko marano min man karan aman londi soto woye banko mara sanji mo anin fula tous manke fo kayro rek anin development anin ka mol fasa toña kono kamol hijindi kadi ningol karandi qur'ano ka qur'ano fo nyaadi english a be kata jangambia ala jamano fana lopitano mo buka bori sang fem bukete muta lopitano to foni man satalla la kitio lumminna a fo kontena jongo mba sambala mol salon ko tonya ala wato sita bara president jamme kuwoku min nyanta ka dimi gambia banko kuwoku mi yalo ne banku dingo nyanta kumbola president jamme ka jube aka singoloje faaje ko dingo sawa sotoje wala tan man saba man sakallanke abe kitio tela adum ay kitio te atol nim president jamme ale president jamme la bagaso wafi dalil tatul bulu ale president jamme kajafi aliya neng atoli amira ko man saba kasino bang atoli amire altoli be aliye min fo gambienol kabirun albe banko nyini kan fo al sita ali muneke banko la pour man satalla ka batol fasala adun ala tatol fasala ka tum muno alla fo ko mo be anala jiko be al jikita minna al fotala al burukatale ka tum mol meta ka foko atol manke banku do kulati adun alte kambenna adun allenete kambenna ko al janjanta nyami munati na faniya ning hasidiya ali mi wilindi APRC anim president jamme mo kende adum munyalalom sabarlalo sanji jelu alba alala lungol lung alba fola ko president jamme APRC yaya jamme APRC yaya jamme APRC fo atoliya mira ko atol be minna mol be koma miliya lonne itol la londo le siata atol mimbe nyato katum muno atol ta fola ko kabirun albe banko nyinila kabirun albe banko campagne la ka foko allah taka lo ka gambia mara fo atol ya fo hadama dingol fo atol bina pour ka foko APRC ya jamme ngamira atol ko albina banko dokula say munatinna almam banko doku no almam president jamme bulano alala lungolung president jamme APRC fo atolu hadama dingol ye karto fay atol la pour atol ye sika foko APRC ya jamme woto atol lon falolti niya moy falo ani finkintel miliya lonne gambienol ye nyakule malon fo ye finkinte sumunale mindi pour ye carte di alla carte miya lonne amanta ni silola pour ka mol filindi bare bi mantoro fele ajita gambia dingolye sai jimalle bo bondilano fo man saba man sakallanke anim president jamme katum muno alla jamano diatale a seniyatale a betiata
e mbaldanna dia assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Yaya Sane Burfoot nga en koto demba nyaade dem do yemuna fo tele bulo be nyaade akede nka bi platform to duta bakale mane buga fam michael je kandende man billahi ka sulu saji male buga lo billahi e bota la kili fo kam be je sala bak because kunu suro ndafon frende mbola diyamo kono okay ni agenda barola agenda baro fans club baro youth movement baro national development crip karab jana nde buga wala to faham ndi ka ibuka nyimmo anin Guinée Bissau ibuka moy hanin Guinée Bissau ibuka moy ndi ka nyimmo Gambia da manet ha masa kewla mun club la masa kewbul je kabilol youth sol be sadal kono kabilol kono no wol fane club so masa fane club so 8 club ndebe ko loto faham because birum kuno suro ndene Michael be nyola nyin dulado no ha ay mol kawn jande forum ko no ibuka lo no ha masa yede samana binaro ko na mol la banko doku ite ka club lo comme boda mum fo gandro eno ka molta ke separate into 3 ka mol fay ñoo kan ka mol dundi ñola ka mol jakas so e bukalo bare no amanke fenfendi no mol mi yalan ko no wol mala muna fombe kiring eta lo masake o dala e wuli yafo ay na fulo sika dila ya bulela jibo kono ina si ka jele comme du sano wol dol ka mul fo kantu wol ka wolof ito ka kodo ko dita buka saen so dos min ko ka barol dunde problème o kon eda ka kodo ko dita buka saen o ka barol dunde problème o kon bandol sa mum fono don la 3 years jotna baro step down forum fen bi yalla ko sulu saji malam findi nak ni mak ta don be klo bu ne finki woton dun tal mo time o soto de ye odi kirim bondi don fulanya na fon be fayla be ki out la bantade eta banda because nin tol nin december mamuta ku ciagan fen nada je ko be hakki be mul be fela mul hakkilul la je be mul hakkilul la sunya la jang hey wo tiro bantale nyem banko kan sañi mo ne fula mol nyaabe federe mol nyaabe mol leka mol ikana mol yorondo suuto ke bula moto fiun ko ne ke samba ke te ke lipa e be lore man jar fem mankela e ka mona fojan ko tek na broda du kare ko mol dahandi ne be la campote mol dahandi diamola boy ala mol dahandi diamola boy do la barada le bon don na fala mantat ya jame timil tamal da jana ko sise dimba campon lipañola jane no e ko asna da jan kol ketan do la ma muuf do be sirine manta ani kutala balingu do manta so da to tatar la jana diamule no campo do ne kaf mole ko ha baro krip karab jana no ay baro molle baro ke baroti to manyuma la baro binabe keno la barot anin $10,000 abuka mo so no la jang so ni ajabe mo so no la $10,000 because of molle ani mulka lo ka ko ha no ha mole baro tendu na je baro tendu ka je nyaadi to manyuma la baro fini da jang fontol na baro fo ala male ya so ne akila horomo do bar ni mol me fonyo ni sada mutola ni mol me fonyo ni sada mutola abillah wallahi tallahi ni mol me fonyo ni sada mutola jabe dula ngaba dula mol bulle yeah because ndana na mecholem de ndako fo mole bar ko fo formo ko ni na mecholem bar ndana mecho sambano la ba ko be tinyaka mol nyanta kanyu lala je andu asako different ndana nyam fo formo ko kodo tonya kodo kumaral kanyi ni barana londo la ko jibe ba ndol ka businessman wala sindi na siran kan anen criminal wala kala banteol ngol la sindi siran wala ne siran ka sebe mo netal be man hatla e bo ko dol be tala jila no so nyanda ko kodo ngulu kunto pour eta londo karam wala atna sot no la atina sot la karam bo de nol be lolé wala ba fa la boso abala fa warta balal na ta dron badon ko silanka bantayno nga silanka bantayno december wasita nga kusa tilo wata bayla banko ka inshallah ni amay ba fa la ko mbejji kandi moto la fayla kanjada krep karab ni kay jikandi ko moto fay mol la kay yew doko jebulu yemru bal jebulu ye faul jebulu ye kol ye kidol jebulu bare mol mem yalla koy binala nim benne keso fonte tel bulu etabe bolo koy ko boy bunna jila e bunjila do ya tra ya jibe ata wokla ata wokla ka be konto no be mo be konto na baro step down forum no be mo be konto keba nyaali lam de yemo na fodo wala mkayno yaare mo fnyamo betara nya birum kunu sudo ko michael be mol kawon jandi lay no because birum kunu sudo mol be groupe ngam mol jega groupe lef ekata so atemi yalla ko na fata te lay no audio be jam fakayno na mo be konto man ko som dani dian den dina faale ni diam bada daga kam faale to nya dia dale den diam bada daga kam faale wala nga fama ka diam be diam la don ka kam faale so e bukalo ke ba bayno e boren tayro baro eno e la sutolo e la bantayno ke ba bali la mano ka fonse baroje baro na bialu aka foko ya kuyara mi adi yara mi fala den ka bulo kala fla bulala mo nya kon ne betara jana fo 2021
adi ada ku chale dina kanjoti bara be ko la December wata bara inshallah kambo be konton nak yo Mr. Drame yalo ni korok tale we fala korok le kono korok family bari yellow family sajinke iketa family leti yellow family ñu be tula korok le kono ye même fo mta abem tonya moye fundi aye soso proof do bente fanambulu mba itandila ite même fo mo fana mo doye moye fundi aye na aye foko ibe kumo même fola amanke tonyati proof dolente fanambulu jang mba fundina ka itandi alla ngo baro aye fen jamale ke kabiri otumo sunkaro bena la loya dabo fango ko ako ne sunkaro tambita alnga UDP sembentuya otumo mote UDP kono me adama baro kon na mange nyindol membe Europe otumo laji sobe farin tep sani i dunta dabo fango kono ka sukusu ani elda fango ni a hadumata le bake aketa moleti akota me hadi ye même fois ya fay ko akana sonka adama baro support fo atelle keta mota batata adama baro mankara so itel lafta ka adama baro bondije after 2 years ye murunala ni after 3 years adama baro abotaje dabo kana abe 5 years kela ne 5 years tambita so mol membe koma Europe Angleterre England ma fangwani America ni UDP ngol membe koma Bakar Traoré la patrol men ka kodo di la Bakar Traoré la foye si mango soto aena mol batandi nanindiro ni koma nanindiro wolia dabo suku kabri yafo dabo eko ite fanan kana namange wote otumo baro dabo fango la kungoto faena president ya la otala la kungoto omandu ama o mira fang me nyinu mo halakiringol membe koma ole ya suku fo dabo fana wasabalia asonda ole atina ngo aliede delu ku jamale ko lo alla ko kono alman sabari bal be wanyar la janne muna la fa kay police solo men no bula silo ka ñu fa mo lel dingoliti hey wala fa ko bebe bambare mun kam e koko luwale be tama kam bangu kam bari ñina tan ñala ko gambia dingol bentamen kan wala mu luwati ni jama bentamen to dugara hina nan de cardinal yaaje jama fendi dal kan ño saba ño yaay be la fremen nali o yitandi la gambian kolo iko gambia ñini ñen na kelan to la miriati bang wati sango sang ala kanam fa kar ye do man den soto waya ne wadi yande because in tulo bala la fanang modolu be lola e ba fala ko ha men ketate yalo UDP fana manyan na nyinkela because ye jamala je UDP no ma wala atinna dolu be bularing wati UDP to ka fo manje ko pati ko dongol te banko kam pati ko dongol be banko kanne baniaje UDP ka fo jamma mbembe no ma woto atolu gambia dingolo ale continue ale politique agenda support membali ma ko ila ngale kondong ngal tentu ngali jaye mbafala ya assalamu alaikum yo mbade mo mol na ya wala audio kon yo agenda men ya lon ka nga UDP support ala abe kono ko maralo tilimo anin tonya anin banko diya anin ka kanyam banko kan ani imare kana ke kuma fo kensem folate bari sigi kulu itandi banko dingol la me ya lon ko banko dingol la solo do wala kono banko dingol la solo be men kono wala mo good governance nyinti maral nya kendo anen ka banko dingol be kanyandi biri loi to bang fo sidla to bang fo kedla
yo o banko din kañando ka banko dingol be kañande principe la to fo kedla comme ngaw agenda ni wo mirayaje UDP parti lo kono wala yatina ndunta UDP parti kono manje ko nyim parti to malo mais la kuma kanolu je o me moy because ngala moy roke bake kuma kanol la men ske banko mara kanol ti wondali lole yatina mbulata UDP nom yo mbade wolo ala UDP parti je ko comme banque parti me yalon ko abentolu gambiangol bondila joyale kono joyame yalon ko birin sadawda e bondi nu sadawda la tilola woto mo nga corruption le je nyaabe corruption la wala be tama kanno ba birin sadawda bota je dron joyale natala gambia dingolo kan comme groupe me yalon ko ibe sadawda kayra bat jawra karafe ndolnge commande ko mo corruption la anem ministre corruption anem politicien corruption men ni tarta sadawda karafe wol tarta sadawda karafe wo nyamale alala haklotu ba ke gambia la politiko to gambia la politiko aliala hakiltu aliaji be gambia la politiko kata nyame birin sadawda la wotilola groupe do lele beje they are not governing niko they are not governing malon tuba karana la lila moyde nte mo karam balole titia sene mandin ko me yalon ko ngang haklotu men tambita kunu anen bimbe men kon ninko imantara man sakunda kono imantara patie nyaton kayala wala mo itolo man kenyenti ko kafoko itolo be sadawda place auto kake banko la president bari be blare sadawda le noma PPP kono o molu tarta jele men yalon ko kuruya tapaleya tonyendiro anin kamolu tambindi nyola womol tarta je bari man hanyinum bake pour yela sembo warande because of wole wotumo sadawda beje yo koñi natata frete tembe do fonto me yalon ko labanga banko molu be kamfa imaje sojarol ye wole yitandi iko to la kampo kono wotumo domoro fon kende ma bu ka sotono je ça fait maral kendo mantra kelen bari be ministre kilimo jela moto nani moto lulu wole babulu ye Gambian Commercial and Development Bank law pour que Sénégal la ñaadalu faling anen que Sénégal la baluo faling anen ka banko dingol faling ila lo ñaato katata od la ñum fanana ye tiñaro keje yeñin kodo be donto ya bang momorondi bam pare kana ñum kodo jo fonyin kodo bring sadawda sulatara wato mena kumo fo mansa konkole akobar nyin kodo aliye Gambia Commercial and Development Bank la kodo ayol jo akon nga Sénégal ñinin ka American lu ñinin ka le fanan nga American lu ñinin ka e ko RDR o insafo RDP ñin RDP Rural Development Program joram lu mende ditaje wala mo husinol ti anim fal saretol ni sol nim falol ni solo sa dawda o be samba ne ka kodo don do kana ka seno nya falinye ka saretol nim fengol be samba nyana nin chun warol we selo nya falin toli we seno nya falin toli bar seno nya falin nin kola han ka bi sa dawdo la man sakunda nyam fanan kono mo kurumul tarta jele men ni sa dawda guru comme kumo mutad la nga fa nyami wol tarta tinyaro la fo nata mo kam fanne man sakunda kama fo sojaro le kido sega ye man sakunda ta brin sojaro le kido sega ye man sakunda tara molo be kam fare woto molen mol nata sojaro le support nga sojarol sopote pour tilimonin tonya ay sabati banko kan wo tilimonin tonya la sabato banko kan atani mokurum kilimol nata buru ko take yemini ya jamme fananna itarta karafe ka faye ko tonya folal muta ye tonya folal fa because wotumo mobe buka keno tonya folade bo wotumo le mo anata patielu buruka membe ko PPP NCP buruka because aje ko ñine lu mu paltiel te men yalon ko han kabe ne man ñu buruka nit ñu continuer ta to challenge me maybe askeno problem otele nte ñaato soton nola PPP ani NCP wol parti na rala ñokan ko take ye parti form me yalon ko wala keta UDP te Gambia dingol li ya form ye Ouseni Dabo tombom because ngajele impassible men dambita Ouseni makoy ro men ke Gambia foiro la ana e Gambia dingolu makoy ñame anon aka kumo même fo pour to ñaato ka sabatindi Gambia dingoliye ñin dalilolu ya tinna molu bulata Ouseni Dabo noma
na bulo Hussein Dabo noma han kabe atani mo kurun kafu dolo han kabi ibn nakri ya jamela karimuta kariman la fila almame kare ke tonye almame kare man betea fo nata ke sababoti ye dino denden dala dino nyin dende tala nyaadi wala ka Gambia Islamic Supreme Council men ya lonko woni janna lola banko kan ne kam muslime an tonya yitande banko dingol la wolu mawo muslime an wo tonya yitande no banko dingol la bari nata tara politiko karafe ke la balu nyaani nge adila jifadalu ye muslime ata ka multiplier ka mondo ka du yaya jamme bulo bayri yaya wala miralo adate ya mira anyenna Gambia dingo be marala ay bulala jifo kono anda lafta tamande nyama a tamande wala nyama Gambia dingo hani kabi nata muru kote ke Hussein na o tonya fo kan fondin ke o lota ke la tonya nyiring ka itandi ko alka banko samba nyame amanke banko samba nyate fo keta sababu de fondin ke nyaton ko do ni botawoto men keta solo sandente biri woni botawoto onata ke mo jamala toroti amandang solo sandenda mala because nin kombe tofola doli sa fanya bari man kar o tofo bari man kar tofo fo kana tuku no koy nyolla nyim Fatoumata Jawara me yalon ko biyo ba no diandi la moliye nyini betata mollel kono Gambia dingol yela julo jo kay tandila ko aliye bata menta Gambia dingol ye bara manyi min ko komen gontol Gambia dingolo ma long membe kere on de kubo no la mfankan ninna rasi wala nga tombondro ke patio kono ngal Hussein Dabo la dendi ko bondi nga dung Adama Barrow kamala jiko kama mune njikinde Adama Barrow la wolu ya itandinna ko sara kule jama be jang ila luwas kodolu ni Adama la kamuta abuka domo Gambia Islamic Supreme Council isulata jamal lola janne itara musanjay dani ay Adama Barrow la di ko jaman ko kunyal dungabulu nga ya do kundi fo jamal banda ngaje ko woton tolu jikita wolu nga mira non ko Adama Barrow be kala na jiko ma fa lalete wala atenna correlation na be kambenta nga kuma kan londi menyan na kala inti sanji saba ye ko londi nyama nga ko be telendi political party men yalon ko e manyan na banna luwa kurmo membe banko kan ngo bondi banko kan nga nyinele yitandi wala kita correlation de fo diaspora ko yela ko dol dundi je mole campagne ke pour Adama Barrow ay gagné ay bankota nin sanji sabo sita ay banko se indi Gambia dingol madon barin tol manna na jewo nyama Gambia ding ko tol na la nyokan e ko sayin tol batatale Gambia dingol ma fo political party aske non ka kuma political party la chapter doto bare mam political party fo nyinto Gambia dingol lata nyokan e kon tol we are tired of the lies wuli ya fo yen tol Gambia dingol batandele sanji tan lulu anim fula to nyandi wole fatanu komando briwo to nyandi bolaje nimen na radron way muta ko komen ko sunkutu nin ko to ngane ne lafta men kelala ngakala nimbanda nga filije ntolo ko manta so wala ntolo Gambia dingolu nga ka fo londi ko la hido timmandi yekuma ko men fo yate man je dole kana lo wala e ka fo la ko mol men lafto mol men yo kuma fo bayri te la hido ta mole men ko yen la hido timmandi wol mo fitna wulendi la lelte abe wol kono Gambia Islamic Supreme Council fa atolo nyina tan kuma kan wala le nin Gambian kolu nale ke bambu muslimi ala koma o da atolo muslimo wol men ka kawande alga fo ko alale baro keje fo alale mam oppositionol fananda ngame nin alay baro keje alale oppositionol fananda andu mannin kol ko janni ka kalo dafa ye sonko dafa Allah taala alqur'ano me alon ko bebe bamburu ngakoto wala mo nyinti ko ay kuma ko men fo ol asri kono ako yeto wata wasaw bil haqqi wata wasaw bil sabri bala mabo wata wasaw bil sabure ayna wata wasaw bil hakla wakam atul men yalon ko ale londo kran ando alkal ka bamba alquran wala koma atul yenyin kuma ko nyin ali ala moy bam fo ala kole ko mo sabarandi bam o kole na to nya fo ala kole ko yeto nya folo fo o kole sina bon sabare alandi way alanta nyono no bulala bam alanga nyono ne bula way alan kana mu nyoji be nga fombe jutla nyola
ikaje alin kana nyoji be nga fombe jilla nyola Allah taala ko le ko wata wa saw bil haqqi wata wa saw bil sabri akali e tonya folofo nin tonya banta alsina nyo nyinin ka sabarola say atul man tonya fo folo alkale be sabaro nyinin ka nyisi keno nyaadi albe tonya le fola folo ale tonya fala ko kew hey yemem fo moliye wala kaya noto ko la ngana di am moliye be mento yow dabla bayite menke ite mon pare kawbla ite ko molbe mento yow dabla e fele binanan nko alale hakilo to gambian kolu si fatam fanso felabe nakan ya ngunu num nga mira non ko nyin kumo nyi manke toñate bar sayabe senea kanne few because nga fali ne biri wato men na kafun ka wuli si ngol ka wuli e katanna state house ka fon tolna te kontonne annun kana jibe nyin president akamun kumale fo woli baye nga jele sumundo kati wol tata konton ay même fo woli nyim fula community according to mano la diamu nyaajinto ay me yitandi tolla ani ay agenda men fo ntulo balale UDP bandaba moli telefono keje men yalla ko alama malom Fatoumata bara fo Fatoumata bara barolem bang I don't know fo fanan ka foko faman nin kol ntolo ma fo moyen tamo bankoti barin kombe sularen toñale lo nga toña men je wonde bankolo kan nga toñale men jan signolo kan nko nyin kuma ka wonye men bay tan dala kan toña fo sadawre na kasile bang aya fal man nin kol kuma nan ni collaborate nyin da mo tata jumalla yaya jamme kana nyin adama barola aleta Senegal banko kan men be sita je jumalla na kese mak salla be Senegal abe kunna mak sallato a fay flol ko man le Senegal kon akoy fula community alna sulata Allah way mun be tama kan Gambia ten Gambia dingula altal nyaayele la bang membe tama la Gambia bang ko kan aliya lombang nko alfanal kana nyim mo kun tangolu danku alkana molu danku mun be la jifonoma alkana molu danku men yalon ko iman sobe la fete dende la politiko la pour ye balunya sona yandi way Gambia dingula be fala Gambia muskono male be fala Gambia kurantole be fala lobitanole be je borol teje Gambia dingolo manta karango sotono Gambia dingolo man jata kende a sotono Gambia dingolo man jiye sotono Gambia dingolo e kali siso ko ale ka foko kurango sotono la sere kundala fo sere kundada ma wala mo Gambia te bang Gambia dingolo fo sere kundada ma wala mo Gambia te bang nyindla to malo wala manke bangoti waye alenga nyemda bula dukare ali sabari alenga si fatam fanse ko tuje ntolde nse kuma kawo men falie na boda pati sopoto la 3 years jotna moli yaaje ko Gambia dingol le mo mantara mo fasala adama e ben fo namala la hido timmandi ni Hussein Dabole banko ganye sama namala la hido timmandi ni mama kandale banko ganye namala na hido timmandi akata mo womoro ndinti ni men fo Gambia dingol e wiya tire of the bata kensango ka fe abe kam babonda wo barka kensango ka kuruntu iba fo la buru bubu mo iba fo la barko kana barka kensango yara jita ko na ani fen fangota ko men si mo na fa Gambia alala hakilutu Gambia alenga bla tonya no malenga tonya fasa Gambia dingolo let we wake up and stand and fight for our right alenga na tonya fasa ngana tonya nga kele nga londi tonya fasa nga londi nga kele abentol santo ton ko lel bulu imaje biri batata wato men ye groupol deda ye kafol deda e katisaidol deda ti saitol men yalon ko la fitala nyina na kafa ali nyumbulal kangola ali abo barofo 5 years ali nyumbulal kangola ali yafo ko ndolbe nko mune fobe tama kan Gambia kono alko wulo banko mune be tama na banko kan e na banko modu dukarali hinan na lije mbanyolo mfanyolo ndokolo nindingolo dukarali hinan na lije Gambia banko kan dukarali ngana Gambia bulandi dinko kono adukarali Adam Barrow dara kana na banko donde fitno kono ala Adam Barrow dana kana na banko donde fitno kono
ala fa adam baro e sabari akanan na banko dundi fitno kono nyin duniya na fulo na bita lu men na nyen na fulo ti ta na bita nen kasan ke dron na bita fana ko yo metar woro wula dukara ala fa adam baro e amanjara nyen man sala pour ay duniya hada ba wol niye bonde muna faye ko akanyum police lu men no bula silo kan